Rambo, Bye. utang manti ko 500. Nanuan. Pag nain ko lang aja, pag bayad ko di Bombay na kurangan. Wow. 500 lang. Kasano nga natin kay 300 ba? Tigig ka nakakortak. Ay, okay ata, okay, 300. Dapat udim ka kuya. Nga 200. Sit control tar de bigat yun ikaw. Mano di kukutay ka nyam? 500. Mano di 500 utang at 300 na tindan mo. Okay. Dapat 200 ko kanyam. Okay na, kasi sa pinakautang pa ya. 300 di nalaya. Which stand? Oh. Di na utang mo nga 200. Which stand na? Okay, Kawanti utang mo na ngay. Utang ko kaya man. Thank you. Thank you. Easy money. Kinarit na may sanak sama ni Padag. Bimulot ti 500 kanya. Nala ni 300 ka. Baga nakakurang na 200. Insubli na ulit kanya di 300 niya pinagbayad na di utang na. Nag-pitch kami kanon. Tapos yung baga naman mo di 200 nga uti kaon. Nagguluhan sa. Nalugyak ni Padag. Naman na jayay.